we on behalf of the United Movement Committee for Urban Script would like to thank to all the people of Tripura for standing and fighting for the rights of the indigenous people. And also we would like to thank to all the other student organizations of Tripura who have also stood and supported at the movement of the United Movement Committee for Urban Script. We would like to send a clear message to the government of Tripura that we are going to be compelled to go for further agitation if they are not listening and solving the issues of the indigenous people. As we know, there is a board examination which is coming on, it will be on February. If the issues were not solved, we'll be compelled to go for further agitation or other movement. Therefore, we urge the government of Tripura to listen to the voice of the people and serve justice to the indigenous people. And we will also like to highlight that we will also be going to CBSE to meet the chairman of the CBSE in Delhi after 8 January. And on 8 January, as you know, it's a black day for all the indigenous people. We'll also highlight our demand. We'll also raise our issues, our demands of Kokrok for adopting Roman script for Kokrok language. So at this time, I will give time to our zone convener to share some few words. Good afternoon, everyone. So now our United Movement Committee convener has said everything. So I have disclosed few things which is left. तो सभी को तो पता ही होगा हम लोग का जो रैली गया था, जो हमचंग रैली, आप लोगों के सबके सपोर्ट की वजह से बहुत ही अच्छा हुआ है. तो सभी को थैंक यू, सभी को तहे दिल से थैंक यू बोला जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने एक ही यूनिटी दिखाया और त्रिपुरा वासी ने दिखाया कि हम लोग को रोमांस की भी चाहिए. और इसको लेके ही हम लोग ने हमचंग रैली पूरा ऑल ओवर अक्रॉस द स्टेट में किया था. तो बहुत ही आप लोग का रेस्पॉन्स मिला और ऐसे ही रेस्पॉन्स देना चाहिए जब जाति और खुद के भाषा के बारे में जब कुछ होता हो. तो आप लोगों सबको पता ही होगा बांग्लादेश कैसे बना. भाषा आंदोलन करते करते तभी बांग्लादेश बना है. तो अभी जिनको ये सब सफर हुए थे, जो ये इसमें सफर हुए थे, वही आज आगे बोल रहे हैं कि हम लोग को कॉम्प्रोमाइज स्क्रीन में नहीं लिखने देंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा. तो वो जो बोल रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि बांग्ला भाषा के लिए आंदोलन करते करते आज बांग्लादेश बना है. तो खुद के ऊपर हो चुका है ऑलरेडी, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के जब दुखद टाइम था, जब जहाँ पे महामारी चल रहा था बांग्लादेश में, तभी ने त्रिपुरावासी ने सबने जगह दिया. और स्पेशली हम लोगों ने महाराष्ट्र ने पूरा बॉर्डर खोल दिया था सभी लोगों के लिए यहाँ पे आके रहने के लिए. इवन आप लोग देखे होंगे कल भी वहाँ पे हिंदुओं को ऊपर कैसे ओपनली वो लोग अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार चलाया जा रहा है. तो यही हम लोग के जो कॉन्वेनर साहब ने जो बोला है वही है, जो सभी को तहे दिल से थैंक यू. और आगे आने वाले दिन में और भी मूवमेंट चलने वाला है, क्योंकि जब तक नहीं मानेंगे, अभी हम लोग तो बहुत यूनाइटेड हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे हैं. तो 8 तारीख को जैसे कि हम लोगों ने कॉन्वेनर साहब ने बोला, तो 8 तारीख को भी कुछ हम लोग करने वाले हैं. ये हम लोग अब लोग को पता चलेगा धीरे धीरे. तो इतने ही हम लोग कहना चाहते हैं. तहे दिल से सबको थैंक यू, धन्यवाद. सिगांलो जतो मीडिया ताखौ बुकुक समा हामबाय तामनिके नरक नि चुबामुं नरदि जे आवायमुं आमा बेलाके नांखुगो हामबाय नर बेलाय बेलाके हामबाय ताय जतो त्रिपुराहानि त्रिपुरा सरन सिनि हामजामाते खुलमुं याफारो जों दिनै इउनाइटेड मुभमेन्ट कमिटि फर अर्बान स्क्रिप्ट बिंगै जों बेलाय बेलाके हामबाय मारो जतो त्रिपुरा सरन तामि बागै हिंगाके
sini manthai ni bagi sini rights ni bagi joto thanjake sing andron claimani bagi sing basamani bagi sini manthai ni bagi sing fight claimani bagi abon bagi blai ke hambai o sing roman script samina abo sini bagi sia kintu abo sing joto sini samaj sini society ni bagi si han bai joto thanjake basamani bagi sing pipeline hambai ama hakena bus kango taisa basane ni bagi sing kobok nai sing semeno asuk bisi koloma romoi sing sini manthai tini andron klai kok sai payment haibon tabo supung jageku hani bagi sing tiar matomai sini om manthai ti kok satini rights no ni bagi andron khaitini manthai mana bai sam klai tini mo jotot eglogi tonai bagi taibo sing saramu sung obono sing je mai asak sing andron klai nai tai no ni support bon langnai ke abono sing buskang ni 8 तारिख sung goton siwa afro black day sung afro ZKS bro andron klai furu kokjak mani sal CABini tili hayin pano adinop sung taisya sini je demand roman script te sung abono ti bosung andron klai dai tai bosung buskango sung 8 तारिख doni pore sung January daily water January 1 thani dai sung CBS in 7 by bomalai nai sing kok lam soi te sini je manthai ni kok sing soi ne borok bai taibo ama hikeno sing je manya sak anon khlai ne an bai sing joto lukro no support kore mai koi tabo ang kisa jora dai sini ro tomotie joint convener united movement committee ti borang kisa jora dai kok sana bai joto no belen na hambai sini convener to saiklang kanong no haipano ang Tisano no joton hambai madu sini tibrasani ke kokno muthangin angmani sobano norok joton logi diman bagi sini okra sakar bagi simi khai tongo tabo sini sikla ro jora tabo sung khai tongo amon bagi no sono guide khai mani tesano logi diman te norok sono logi diman bagi to konven sab to no joton saikna rika joton saibano 10 ramo 8 tariko tamong mani sini silai bai buli kokjak mani alaga koma horok nang mani so adino no sing base khai sing adino tesa sini roman script ni sing mani sak sini dabi mani sak sing sak sobo soli tongnai sini sobo nong no tonon tesa koijago karon tam bagi hinma sini man khai maya sak sing tono omon sobo soli tongnai to sini o soba sing je sini CM sabno sing bonono clear message horo sini je chief minister triprono je boja samani ro na kotolan ta misilo roman script no mani ini omo sara tripura ni chini kungbar ro tripura sara jotono roman script sinani hini no jotono sanlai tongo no adino bo nuk khana sarai ke message binthani khobor soi gana te omo no sungbono kahangwe clear message namu jungo je chini man thaino te chini kokno sunono decision khaina ridi chini borono decision khai chini borono kok sana ridi amon bagino chino soba soli tongo te soli tongo te joto media friends te chini Tripura police persons te baki chini joto non hambai dara o chini movement no o chini protest no fulfill khaman bagi joto no bele te kaisa te klasa ne ta fishing kono joguna guri nishano bi shai te klasa ne ta fishing kono ko bro mon script no sai ke tabok to nro ko bro mon script ni sano bi shai nro ni ko ta ke je pa ni to se nro ni sano abo fulfill de no finalno naidi paksa devanagiri sano sing num kha tabo bongno no suna nangnai singe sati prasangai tam suna nangnai gake je poli tongai romni report ai ke 99% roman script by no hamdari ne silai tong ike boro ke je o tiprasani future poli tongai ro tiprasa sikla ro future ponai ro sikla boro future tiprasani hai ni bagino o future generation borok se 99% poriwege seat roman script hinga ke borok tamni bagi kebeng amos prosno amos masing lai borok no bo saisung hamjagmani devnagiri bai hamjagi tongai tai 99% tibusa pori tongai ro ni boiso noso khai toingya hani bai bo once mo nangnai srai bin once mo clear ana nangnai
bini sai sung ni wan sumung bai bo khlai ke kamot Tripura boison bai belai hamia amo bono clear message tai bono sungthai ningke ni sai sung hamjama bai nang Tripura boison nosto khaina musung amo sungani dorkar ঠিক আছে কইলাম সবাইকে ধন্যবাদ আজকের প্রেস মিটটা আপনারা সবাই আসলেন সবাইকে ধন্যবাদ তো আজকে আমাদের মূলত এই প্রেস মিটটা করা হচ্ছে কারণ আপনারা জানেন যে গত কয়েকদিন আগে আমাদের হোমচান রিলি পুরো অ্যাক্রস ত্রিপুরা স্টেটে সব জায়গাতে আমরা করলাম ওইখানে আমাদের ডিমান্ড ছিল রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে আর রোমান স্ক্রিপ্টের ডিমান্ড নিয়ে সবাই একতা করে আমরা সব স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আর আমাদের সিনিয়ররা সবাই আমাদেরকে যোগদান করলেন তো আমরা এটাই আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের সিএম সাহেব যে বলছেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট উনি মানবেন না উনি এটা স্বীকার করছেন না সারা ত্রিপুরার ওনার স্টেটের সব মানুষই এটাই উনি চাইছেন যে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য উনি যদি এখন পাবলিকের উপর গিয়ে ওনাকে তো পাবলিকে চুজ করেন পাবলিকেই ওনাকে ইলেক্ট করেছেন বা সিলেক্ট করেছেন এখন যদি উনি পাবলিকের উপরে যদি কি বলবো ওইটাকে अभी कुछ वो लोग प्रेशराइज करके कुछ देना चाह रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है तो वही बात है कि उनको भी सोचना चाहिए और सभी को तहे दिल से थैंक यू त्रिपुरा वासियों को जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग के साथ आए थे সবাইকে ধন্যবাদ আর আমাদের যারা গার্জেন ছিলেন ওদেরকেও ধন্যবাদ আর আগামী দিনে আমাদের 8 তারিখ আরো আমরা কিছু করতে যাচ্ছি মুভমেন্ট আপনাদেরকে এটা আমরা পরে জানিয়ে দেব তো এখন আমাদের সর্বদলীয় মিটিং হবে ইউনাইটেড যে আছে সবাই মিলে ডিসিশন হবে আমাদের টিএসএফ থেকে আছে টিএসএফ থেকে আরো যারা যারা অন্য ছাত্র সংগঠনরা আছেন আমাদের যারা আছে তো ওদের সবার সাথে মিটিং করার পর এটা আমরা আপনাদের কাছে আমরা জানিয়ে দেবো তো 8 তারিখ তো সবাই জানি ব্ল্যাক ডে দশরাম চমনিতে আমাদের তখন গোলাগুলি হয়েছিল ওই দিনে আমরা কিছু করতে যাচ্ছি তো এটাই আমার মেসেজ থাকবে সবাই ত্রিপুরাবাসীর কাছে যে সবাই জানেন যে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে সবাই ডিমান্ড করছি আর এই ডিমান্ডটা নিয়ে আমাদের কাজ চলছে আর যতদিন এই ডিমান্ড পূরণ করা হবে না ততদিনই আমাদের এই ডিমান্ড চলতে থাকবে আর এটা এখন শুধু স্টার্ট হয়েছে আরো জোরদার হবে আগে তো আমরা আলাদা আলাদা করে করতাম কিন্তু এখন তো সবাই একত্রিতভাবে আমরা করছি এটা মেসেজ আমরা সিএম সাহেবকেই দিতে চাই সিএম বাবুকে দিতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরার যে লোক আমাদের ত্রিপুরীবাসীরা সবাই রোমান স্ক্রিপ্টেই লিখতে চাইছেন ওর জন্য ওনাকে আবেদন থাকবে এটা দেখুক উনি যদি না দেখে থাকে ওদিন আমরা মশাল রেডি করলাম আগুন নিয়ে ওইটা উনি দেখুক আর দেখে চিন্তা ভাবনা করুক যে এটার উপর কি করা যায় তো সবাইকে ধন্যবাদ আর সবাই আমাদের ত্রিপুরাবাসী আমাদেরকে সাহায্য করেছেন পুলিশ পার্সন পুরা ত্রিপুরার পুলিশ আর মিডিয়া বন্ধুরা সবাইকে ধন্যবাদ जोंनादि क्लियार आवनो जानायो ताबु जे आबासिनि माने टीएसएफ नि अर्गेनाइजेशन बा टीएसएफ नि अर्गेनाइजेशन बा अন্য अर्गेनाइजेशन सानमानि सिमिया किन्तु एज अ होल टिप्रासानि इंगि सानमानि आबांग टिप्रासानि डिमान्डसि हाइनपुर टीएसएफ लीड खायकेबनो एज एन अर्गेनाइजेशन काय सोसाइटी तंखा अर्गेनाइजेशन तंग नांगु अर्गेनाइजेशन नि आमनो कलेक्टिव बा मुभमेंट खायमानि सानमानि सि इकामा जतो टिप्रासानि नायमुंसि ताबु आबोनो जों साननाय क्लियारलि जे मायां तमनि तामै मानिया आरो जों सिबो सिनि बरराव बुसुङै बाजाय दं थायं नों जों पाके जे बाक्सा देबनागिरि दं काम दे देबनागिरिनि सान तंनाय सिनि बरराव बर वाइट ताबु सि देबनागिरि नो आगिके ताम साबर बेंगली स्क्रिप्ट ताबुके देबनागिरि बंनियाव सलायजाय दं आमाखाय सुनुइ दं वाइसे बांला वाइसे देबनागिरि माने बंना मसलाजै दं तामो टिपासन थुंनि तंमानि हानि बागिनो टिपासन लुकुरक सिटाइ बनि वाइनि मानिया आमन माने कय आमन बागिनो टिपासन एमने बंनो सोशल बयकट खालायनायनि दरकार बंनो सोशली बयकट मा खालायनाय समाजनि हयतो बंनो बयकट मा खालायनाय कारण बर टिपासनि एगेन्स्ट टिपासनि जे टिपासन नां तंमानि सानि तंमानि आमन हयतो बर एगेन्स्ट माने आमानि सोंबावनो बयकट मा खालायथाय बसगां 8 जानुवारि बबा हाइकेन्द्र प्रोटेस्ट खायजों नादि बसगां 8 जानुवारि वो जों ब्लैक डे पालायनाय आ ब्लैक डे पालायफ्रु बसुं सिनि डिमान्ड न हानि हाय मुइटु खालायनाय फैनाय जों सिन डिमान्ड मुथाय गया सिन डिमान्ड प्लान थानाय आ सालुन रो स्ट्राइक देखायनाय नारके सुदु प्रोटेस्ट
sini adino black de palai jaknai black de palai thini bo sing roman script no sing tlangnai boskango